Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning, students. How are you today? Okay, I'm fine too. Okay, this is the first time for us to study English. Yeah? Okay, for this meeting, we will study about English. This is as the first time as an introduction. Here, my name is Lailatul Hamidah. And then look at this picture. This is me. The first picture is me with your seniors, Kak Kansa, and then when she got the trophy because of storytelling competition at the first rank. Okay, good job. And then here the second picture is also me with my friends. Okay, next is let's say about English. The rules in English class adalah aturan dalam kelas bahasa Inggris saya ketika kita belajar di kelas. And then because for today, now we have to study online, but I have to give you the rules when we study in a classroom. Okay, here the first is about must be present. Harus hadir di setiap pembelajaran saya karena presensi itu mempengaruhi kepada nilai. Jadi di samping nilai-nilai nanti saya perhitungkan juga presensi, harus hadir. And then the second one is must be focused on studying. When we study English, kalau sudah we have an English class, all the students must be focused on studying. No one are busy with others. Tidak ada yang sibuk dengan yang lain. All the students have to concentrate. Semuanya harus konsentrasi belajar. Jadi kalau ada yang tidak bisa ditanyakan. And then next please ready with the dictionary. Jadi in a classroom nanti kalau sudah di kelas kalian harus siap dengan kamusnya. Kalau ada yang tidak tahu artinya kalian cari. Not all the time, tidak setiap waktu I will give you the meaning. No, but you have to try to find it by yourself agar bisa mencari arti di dalam bahasa Inggris. How about now? Bagaimana dengan sekarang kalau online? Yes, try to prepare your dictionary at home. Ya, ketika kita belajar nanti atau tidak tahu kalian bisa buka kamusnya atau secara online kalian juga bisa buka Google Translation, but remember in Google Translation I will let you to translate all the sentences. Saya tidak mengizinkan kalian untuk menerjemahkan kalimat lengkap, but try to find it word by word. Jadi mencari artinya per kata. Jadi semua sekarang HP-nya cari ya, di download Google Translation, but still remember harus ingat kata-kata mem biar kalian bisa bahasa Inggris. Cari artinya adalah per kata, jangan seluruh kalimat. Next is ready with the books. Harus siap dengan buku-bukunya. What kind of books? Buku apa saja? The first is textbook. Textbook itu yang mana? Yang kalian dapat from the library. And then second one is worksheet book atau biasa kita bilang dengan LKS. Where did you get it for this book? You can get it from cooperation. And then here the third one is notebook. Jadi buku catatan kalian siapkan. This is for all the notes. Yeah? And then here is exercise book. Jadi biasa setiap kali pertemuan I give you the quiz, I give you some exercises and then you have to do it in exercise book. Get it? So you have to be ready with the 4 books here. And then next is must be do all the assignments, the tasks, the quizzes, the tests. Ya, here is the assignment, harus mengerjakan semua tugas-tugas, task, tugas-tugasnya, quizzes, kalau ada quiz, ada latihan-latihan harus dikerja. And then test, daily test, ulangan harian. Mid semester test, ada ulangan tengah semester, satu semester nanti 1 kali. And then final semester test, di akhir semester akan ada ujian akhir semester. All the test, semua tes itu must be followed, harus diikuti. Jadi kalau setiap pembelajaran saya ada kasih quiz, semua harus mengerjakan. Setiap ada tugas, semua harus mengerjakan. Example, contoh, kalau ada 5 quizzes or 5 exercises, misalnya ada 5 kali latihan, kalian mengerjakan 4 kali, yang 4 adalah 100, and then the
fifth one, yang kelima, kalian get 0 because you do not do it, karena tidak kerja dapat 0. Jadi tetap membagi 400 tadi 100 ditambah 0. Siapa yang rugi di sini adalah kalian sendiri. So you have to follow, harus diikuti semuanya, harus mengerjakan semua agar tidak ada nilai 0 dibagi nanti mendapat nilai yang jelek. Get it? And then the last one is use English or communicate in English during the lesson. Here. Nah, ini aturannya mem dari dulu. Kalau saya mengajar di kelas semua harus memakai bahasa Inggris. Mem, I cannot speak in English, saya tidak bisa. Yes, that's okay. Iya, pertama kali pasti tidak bisa, but I force you. Tetap saya tekankan, tetap saya paksa kalian ngomong bahasa Inggris, ya. Jadi harus, nanti kalau secara online begini, when we study English, kalau kita belajar bahasa Inggris, nanti kita chatnya harus berbahasa Inggris. Kalian misalnya bertanya, recordnya bahasa Inggris. Mem, saya tidak bisa penuh bahasa Inggrisnya. Oke, that's okay. Nanti disambung-sambung Inggris Indonesia boleh. Atau kalian coba belajar pertama, tadi Mem bilang, carilah Google Translation, mencoba dulu, nanti kalian ucapkan. Ya, jadi harus belajar, tidak ada lagi kata tidak bisa. Oke, paham ya? Oke, next please. Get it? Harus dipahami. And then online learning process. Bagaimana sekarang ini? We have to study online. This is not our aim. Ini bukan tujuan kita untuk belajar online. Because of the condition, karena kondisinya kita harus melakukan ini. And then here pembelajaran online. Yang harus preparation, yang harus kalian siapkan di sini jelas ya, yang harus disiapkan adalah satu, mobile phone or handphone. Jadi kita communicate with WH atau dengan WhatsApp group. Kita semua menggunakan komunikasi dengan WA group. Jadi semuanya harus ada HP. Mem, saya tidak punya HP, bila pinjam HP-nya orang tua atau saudaranya. Yang penting pembelajaran itu tetap terlaksana. Tidak ada yang menginginkan kondisi ini. Semua ini karena kondisi, bahkan kondisi mendunia ya. And then kemudian ya harus disiapkan adalah prepare your internet quota. Jadi kuotanya juga disiapkan. Aduh, banyak uangnya. Yes. Nah, kalau belajar di sekolah kalian bawa uang saku. Usually the students bring 10,000 rupiah going to school. Biasa ke sekolah itu 10.000. Nah, for this one, say to your parents, bilang ke orang tuanya, save that money for your internet quota. Jadi itulah untuk kuota internet, kalian gantikan, tidak jajan dulu, kan jajannya sudah di rumah, makannya di rumah sama orang tua. And then the third one is keep healthy. Semuanya harus jaga kesehatan. Tidak boleh tidak, karena kita belajar bukan liburan. Jadi started from Monday until Saturday you have to study at home. Jadi yang usually you have to go to school, yang biasanya harus ke sekolah, started at 6:30. Biasa kalau sekolah mulai 6:30 until at 2 p.m. sampai jam 2. Tapi kalau di rumah sudah ada kelonggaran, start at 7 mulai dari jam 7 until at 12. Why? Kenapa dikurangi? Ini hanya karena mempertimbangkan kuota kalian. Jadi jam 7 sampai jam 12. Semuanya harus jaga kesehatan. And then during the lesson, selama pembelajaran, 1, fill the attendance. Semua harus ngisi daftar hadir. Jadi seperti yang kalian lakukan tadi di awal pembelajaran, semuanya ngisi daftar hadir secara online. And then the second one, listening and understanding the material well. Jadi seperti saat ini saya beri materi, kalian dengarkan betul-betul. And then the third one is discussion. Jadi nanti kalau sudah materi ini kalian dengarkan, pahami betul-betul. If you have some questions, kalau ada beberapa pertanyaan, you can ask me. Boleh tanya, ya. Either by writing in chatting, bisa nulis dengan chat, or maybe you record your voice, yes, or maybe you ask to your friends and then discuss with your friend like this one, understanding. And then at the last, because at the end of the lesson, nanti di akhir pembelajaran, I gave you the quizzes, the same one. Today I will give you the quizzes. Hari ini nanti juga tetap saya beri tugas exercise, ya. And then
Look at this one. Use English or communicate in English during the lesson. Jadi mulai pertemuan depan ini nanti sudah harus semuanya siap dengan bahasa Inggrisnya. Jadi kalian saya dari kelas memang mengajar dari 7A until 7E and then 7K. A until E 7A sampai 7E saya wajibkan berbahasa Inggris during our lesson, selama pembelajaran bahasa Inggris, selama jam pembelajaran bahasa Inggris sesuai jadwal. How about 7K? Bagaimana dengan 7K? Kalau 7K all the time, ya, setiap waktu communicate with me always in English, like this one. And then here is, nah, for today yang hari ini, for the material is about introduction. Nah, here nanti semuanya punya tugas membuat pengenalan diri. And then use your uniform, semua nanti pakai seragamnya. And then make the video, bikin videonya. Kalian bicara dalam video itu apa yang kalian kenalkan pada teman-temannya. The first is your name. Hi, my name is bla bla bla. My nickname is, nama panggilan saya adalah bla bla bla, spelled. Panggilan itu eja dengan huruf bagaimana. And then I am bla 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 years old, berapa usia kalian. And then I'm from elementary school bla bla bla, kalian dari SD mana. And then here now I am a student at junior high school to Sumber Pucung in class 7A. Tapi sekarang kalian sudah jadi siswa SMP 2 Sumber Pucung di kelas 7A misalnya. And then my attendance list number is, nomor absen saya adalah. Okay, let me give you an example. Saya beri contoh lengkapnya ya. Okay, hello, my name is Doni Ardiansa. My nickname is Doni, spelled G-O-N-I. I am 12 years old. I am from elementary school Sambi Gede 2. Now I am a student at junior high school to Sumber Pucung in class 7A. My attendance list number is 22. Get it? Paham ya gitu? Tadi kalian ucapkan, remember, not reading, tidak membaca. Jadi nanti setelah materi ini mungkin cuma sekitar 15-20 menit kalian dengarkan. Setelah itu kalian persiapkan, kalian berlatih ngomong, lesan tanpa melihat teks, nanti videonya kelihatan yang membaca dan tidak. Jadi harus tidak boleh membaca ya. Nah, kalau sudah dibikin videonya nanti kalian upload di link yang nanti Mem akan kirimkan. Oke, look at the next video. Sekarang kalian perhatikan video berikutnya adalah contoh perkenalan how to say it in English well ya. Oke, bagaimana ngomong dalam bahasa Inggris yang bagus. Look at the video here. Hi, my name is Wu Sung Chung. Hi, my name is Dayani Liao. My nickname is Dai, D-A-Y. Hi, I'm Jonathan Najman. My nickname is Johnny. Hi, I am Agnès Tunkara. My first name, Agnès, is spelled A-G-N-E-S. My last name is spelled T-O-U-N-K-A-R-A. My name is Brad Foch. My first name, Brad, is spelled B-R-A-D. My last name, Foch, is spelled F-O-T-S-C-H. Hi, my name is Callum Doherty. I'm from Glasgow in Scotland. I'm 18 years old and I'm a student at Harvard University. I'm from Guatemala City, Guatemala, and I'm a computer engineer. Hi, my name is Hannah Lee. I'm 20 years old. I'm a student at Boston College and I'm from Douglaston, New York. Okay, here have you watched the video? Sudah lihat videonya ya? Sekali lagi kalian perkenalkan. Apa yang diperkenalkan tadi adalah sudah membilang the name, your complete name, and then your nickname, how to spell your nickname, and then your age, umur kalian, and then after this
Where are you from? Dari mana? Itu maksudnya adalah dari SD mana. And then now you are as a student at junior high school to Sumber Pucung. And then the last one is mention your attendance list number. Sebutkan nomor absennya berapa. Get it? Using your uniform, memakai seragam. Kalau yang sudah jadi biru putihnya, use it. Kalau belum jadi, use red and white uniform. Ya, paham ya semuanya. Nanti kalau sudah kemudian diupload itu videonya di link yang mem share nanti. Jadi waktunya saya beri pokoknya tidak lebih dari jam, hari ini kita pelajaran sampai jam 9. Jadi tidak boleh lebih dari jam 9 tadi. Right? Yes. Okay. I think that all the students are good students and then you can do it well. Remember, not reading but speaking actively, tapi ngomong aktif, memperkenalkan dirinya. Okay, thank you for today. Good luck, do your best, and I still wait for your video until at 9 o'clock. Saya tunggu nanti videonya sampai jam 9. If you have some questions, you can ask me in WhatsApp chat. Ya, okay, good luck, do your best, and see you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.